17 ноябр соат 8:30 ва дар душанбе ҳастем. мо як барномаи сайёҳатӣ мекунем ки рости гап ҳарчанд ман худам аз ин макон ҳастам, яъне аз шаҳри Ҳисор, вале ба ин минтақа ва ба ин ҷо нав меравам ва умедворам ки мо якҷоя ин минтақаро кашф мекунем ва ман барои шумо яке аз гӯшаҳои зебо, ҷолиб ва аз ҷиҳати тиббӣ хеле муҳиму фоидабахш муаррифӣ мекунам. ҳамроҳӣ кунед. Ин блоги Дилшоди Раҳматулло аст, махсус барои ҳамин канал ва барои шумо. умедворам ки обуна мешавед ва ба дӯстонатонам тақсим мекунед. рафтем. خب آمدیم و مزار خوجه بابا بود است و زیارت میکنیم و بعدا باز خط سیر ما با این قدر مردم معلوم میشود که کجا میرویم و حتما ادامه را ببینید که آگاه شوید و باور کنید اولین بار است که اینجا میایم. امیدوارم که بعد این سفر شما هم تلاش میکنید که سفر کنید، مخصوصا به این مزار و چند منطقه دیگر که بعد این навор ҳатман барои шумо муаррифӣ мекунам. Чем знаменателен этот мазор? Тем, что здесь имеется два источника. Один источник они называют лоисьё, черная глина, которые мажут на руки, вот болезни псориаз, вот такие болезни, кожные болезни он вылечивает. Здесь бывают специальные дни для женщин, специальные дни для мужчин. И также здесь источник именно из-под земли идет. Один из, скажем, источников в виде воды шамбары. Она такая, запах такой тухленький. Его сразу пить много нельзя. Он для кишечника, промывает кишечник. Если даже будете пробовать, где-то надо, ну, грамм 50, не больше. Просьба такая. Ну, можете с собой забрать эту воду. Здесь очень древние чинары, отметили. Вообще в Гисарской долине очень много чинар. Вообще Гисарскую долину еще называют долиной чинаров. Здесь есть у входа в Алматы с правой стороны целый, скажем, такой вот ущелье чинаров. Мы туда редко ездим, потому что там очень много змей. Ну, летом очень много змей, поэтому туда мало кто ездит. И там есть источник, горячий песок. Горячий песок, люди лечат ноги. Вот кто, у кого ноги болят, ну, там потом там есть специальные амбулатории, то есть медицинские работники, которые дают информацию, спрашивают, есть ли давление, там, ну, какая болезнь, что беспокоит, такие дела. Ну, у меня еще такая просьба, чтобы там не шуметь, да, все-таки это святое место для местности. Люди очень ревностно относятся ко всем этим вопросам. Я думаю, что вам понравится. Но эти источники чуть-чуть выше, может быть, мы до воды дойдем, до грязи может не дойти. Это еще выше. Добро пожаловать, пожалуйста. мазор чашмаи хеле шифобахш будааст ки махсусан барои онҳое ки меъдакасал ҳастанд кӯмак мекарда. Фақат ин об камакак бӯи аҷиб дорад ва зиёд нӯшидан ҳам мумкин нест. Тақрибан ин қадар кофист ва
میاد. طعمش هم خیلی عجیب است و حتما با نیت شفا نوشیدن لازم، چون وقتی نیت شما نیک است حتما این چیز عملی می شود. خب مسافه که ما طی کردیم، یعنی تا این مزار اومدیم و زیارتش کردیم، از دوشنبه تا اینجا تقریبا 40 کیلومتر بوده و الکی نوارو را دیدید. ما میرویم به سمت دیگر که امیدوارم اونجا هم برای شما جالب خواهد بود و ما یک مکان نوی دیگر را کشف خواهیم کرد. و یک چیز دیگر را باید اشاره کنم که هرچند ما منطقه حصار گفتیم اینجا وادی حصار میشده است، ولی در اصل بگیریم در ناحیه شهر نو داخل می شود و برای همین آگاه باشید. بیایید دهه خوجه بالا بوده است و خودی مزار باشد خوجه بادام، یک مزار زیارتی است که دو چشمه دارد و برای بیماری های معده و اونایی که خب زرپروین دارند برای اونا فایده بخش بوده است. رفتیم به منطقه دیگر. خب همه اسباب‌های لازمی را برای کوهگردی گرفتیم و از مزار آمدیم به این نقطه که اکنون راه گیریم سوی همون نقبگاه یا خودمون یک منطقه که ما تقریبا 500 متر درون غار وارد می شویم و حتما از اونجا البته که نوارا خواهید دید. آنهایی که تا اینجا آمدید خوش آمدید، آبونه شوید و دوستانتون حتما تقسیم کنید. امیدوارم که از دیدن این سفر خیلی جالبی ما پشیمان نخواهید شد. Первое правило — это не махать палками. И перед тем, как уже будем подниматься, стряхнуть один от себя, все. Попрыгать немного, чтобы уже все укомплектовалось. И самое главное, почему не махать, можете задеть заднего человека. Где-то расстояние между каждым из идущих 1,5 метра должно быть. Ну, в среднем 1,5 метра, чтобы заднего человека не задеть. Когда вы посетите шахту, смотрите аккуратно, тоже не зря сказали вам каски, да? Именно следите друг за другом, не толпиться, и не надо молотками что-то бить там, стараться достать этот аметист. Лучше, если где-то валяется, берите, а так не стоит его. Это самое, но это шахта старая, это советских времен, может быть, ему где-то около 60, 50, 60 лет. Это, естественно, со временем все идет какой-то процесс износа. И это одно. Третье, если где-то будет, скажем, такие вот обрывы или что, ближе к обрыву не подходить.
шояд ин дарахта шумо шиносед. дар мо мегӯянд туғдона. меваш аҷиб аст. майдак аст, мисли дулонаҳои сурхаки кӯҳӣ, фақат инҷо қаҳваранг аст ва маззашам аҷиб аст. мо дар хона дар деҳа доштем ва ҳатман истеъмол мекардем, ва ҳоле ки дидам ба қавле баъди 1000 сол аз ин меваи туғдона ки маззаи аҷиб дорад истеъмол дорам. ва шумоам тавсия метавонем. шояд менависед ки дар ҷои шумо ин ниҳол, ин дарахта чӣ мегӯянд. хуб, яке аз сабабҳое ки ман зиёд сайёҳат мекунам, ин ҳамин энергияи бада аз худ дур кардан ва фақат ҳамин кӯҳгардиҳо, фақат ҳамин сайёҳатҳо барои ман кӯмаки бештар мекунад. ба хотире ки ман дар радио ҳастам, дар телевизион ҳастам ва сайру сайёҳат албатта дар кӯчаҳои душавбе мекунам, вале он дигар кӯмак намекунад. ба қавле вақте ки шумо як нӯшокиро менӯшеду баъд аллакай организми шумо одат мекунад ва дозаи баландтар барои шумо лозим аст. сайёҳатам ҳамин гуна аст. ҳар қадаре ки сайёҳатҳои душвор мекунам, ҳамон қадар роҳаттар мекунам, лаззат мебарам ва ин хеле хуб аст. ин ғор тақрибан 50 сол дорад, тақрибан 50-55 сол дорад ва ҳудуди 30 сол шудааст ки инҷа коре намекунанд ва хобидааст, дурусттар бигӯям агар. аммо замони шӯравӣ инҷа чизеро мекофтанд ва мутаассифона бароишон писанд намеояд ё ҳамон чизи лозимашона намеёбанд ки қатъ мекунанд ва ҳудуди 30 сол зиёдтарак ин аллакай бигӯям хобидааст. ва мо дохили ғор ё худ шахта мешавем ки умедворам барои шумоам ҷолиб хоҳад буд. ва чанд нуқтаи хеле муҳим будааст. барои мисол ба сангҳо даст назадан, фарёди баланд накардан ва эҳтиёт шудан аз курмушҳо. барамин рафтем, эҳтиёт бошед. хуб, аллакай ворид шудем ва хеле эҳтиёткорона бо садои паст инҷо суҳбат кардан дар кор ва чанд роҳ дорад ва аллакай эҳтиёт шудам дар кор ки болои ин нуқта ҷоеро назанем ва ҳатман қоидаҳои бехатариро риоя кардан дар кор ки ман чӣ хеле ки ба шумо гуфтам. Эмиль. Раньше здесь катались вагонетки, и вот если приглядитесь, вот гнилое дерево, это вот деревяшки, которые держали рельсы. Да. Откуда здесь вода? Вода проходит через горные породы и просачивается. барои онҳое ки филмбардорӣ мекунанд, шумо тасаввур кунед ки хеле аз сӯжаҳои ҷолиба дар ин шахта гирифтан мумкин аст ва умедворам ки ҳамин навори мо барои бачаҳо ҳатман кӯмак мекунад ки нақшаҳои худа бигиранд. хуб,
Он сюда дикобраз заходил. خب ما اومدیم Да. الکی Дикобраз. راهی 500 متر رو طی کردیم و متاسفانه هیچ یک چیزی را نیافتیم. همون لیتو چی میگن این کلموش ها را نیافتیم متاسفانه. شاید که در شخط دوم پیدا کنیم اونا و حتما من نوارش برای شما نشون میدم. چه خیلی بود؟ Как вам, Ака? Было немного пугающе, страшновато, но поскольку мы были в составе группы, то было вполне терпимо. Если бы я проделал этот путь в одиночку, то мне было бы гораздо страшнее. It was Hub. It was in Terezny. Yeah, good time. Как вам? Это было волшебно. Я всегда мечтала посетить пещеру, потому что я смотрела фильмы, как группа людей туда идет, и меня всегда туда тянуло. И я прям не могла дождаться сегодняшнего дня, когда я здесь окажусь, и это превзошло мои ожидания. Это были особые эмоции, поэтому мне так понравилось, и я там прям искала эти летучие мыши, и даже, мне кажется, одну нашла. Поэтому я всем рекомендую посетить эту пещеру, это незабываемые эмоции. Ну, как вам? Мы живы! Нормально. Ну, камешков мало. Класс. 3 дня искали выход. Не ели, не жрали, не пили. Свобода! امروز که اومدیم این غاری که برای آمیتیز هستش، چیزی که برای من جالب بود اون بودش که میتونیم هم سنگای خیلی قیمتی رو اینجا تو تاجیکستان ببینیم، همین که یک جایی رفتیم که آب شفابخش داشت، یک چشمه شفابخش داشت و خب این تجربه قشنگی بود. و کلا همیشه میگم تاجیکستان خیلی جاها برای دیدن داره که بعد حالا بگردیم تا پیداشون کنیم. نه اتفاقا خیلی جذاب بود. آره فقط برای یکم البته کسایی که میان اینجور جاها آدمای شجاعی هستن. خب نشان دوم الکی گرفتیم، صاحب شدیم و خیلی جالب است. یک منطقه را فتح میکنید و صاحب همین گونه نشانچه های سرنشینی میشود که الکی از ما 2 تا میشود. خب همین گونه دیده خیلی جالب است.
Другая шахта же была. Вот она, вот смотрите. Эта штуковина, она... Сейчас. Как перламутр, я не знаю. Натуральная краска. Да. На глазах же делают? Да. Тени. Бесплатные тени. Вот здесь еще. Вот здесь жилы еще есть. Сейчас. Вот с этой стороны. О, ана ина зебоги. Мама, Hazrat биёин айҷа. Ай ҳама зебогиҳои диёра дар ҳамин ҷо мебинем. Если вот эти камни большие поднимать, можно очень интересно. Do you want? Continue? If you don't, let me know. Yeah, I like it. You have to. Can you put some more here? I love it. آرایشگاه آرایشگاه مدنی طبیعی Natural beauty salon. Natural beauty salon which is located in Tajikistan. It's not free. No, it's Yeah. So show your hands. This is a nail polish. The other hand. خیلی زیبا شد نه؟ خیلی. The other hand. سلام، اسم من آنیتا است یا آرزو. من 22 سال هستم و آمدم اینجا برای مسافرت و چون زندگی است و همه چیز جالبه. چی تاثیر دارید از اومدن به همین موضوع و سیاحتی که امروز داشتید همراهی دیگران؟ بله، خیلی دوست داشتم. همه چیز خیلی قشنگ است. سنگ‌ها خیلی قدیمی هستن و معلوم است که در اینجا خیلی تاریخ داره و ما باید لذت ببریم. شناسایی‌های نو داشتید اینجا؟ بله، چند تا آدم مثلا شما دوتا، این دختر و دوست من موزونا. خب داخل این غارها در آمدن تماشا کردن ترسناک نبود؟ خیلی ترسناک بود. هیچی نور نبود به جای اینا و چند تا حیوان رو دیدیم. نامش کرموش. در انگلیسی میگیم بت. چند تا بت رو دیدیم و اونا چشم ندارن، فقط با گوش چیزی رو میفهمن، نگاه میکنن. بیچاره بودم و انقدر صدای بلند داشتیم حرف میزدیم. در این طبیعت زیبای تاجیکستان با همین آدم ها، مرد ها، زن ها و حتی کودک ها مزه خوراکی لغمان و عموما هر چیزی خیلی ساده اگر اینجا استعمال کنید کیفیتش دیگر است و این نمی شود با کدام یک حرف، با کدام یک چیز گفت. اینجا باید بیاید استعمال کنید و خودتون حس خواهید کرد، خودتون مزهش خواهید فهمید که چگونه است. سیاحت کنید، اولتر از همه به منطقه های خودتون و بعدا میتونید که نقشه دیگر کشورها را هم بکشید.
ба мо иштиҳои соф. Сонсе. Audio Jungle.